Morning guys. Eto guys, kain muna tayo. Yan ang ulam namin guys oh. Puso sa saging, at saka sausawan, at saka ulo ng tilapia guys. Ayan guys oh. Yan. Yan guys. Almusal muna tayo. Kasi walang ibang ulam guys eh. Yan lang guys. Yan guys oh. Ba? Puso ng saging. Saka ulo ng tilapia. Yan guys. Tapos sausawan na Tapos may sili. Sarap. Masarap pala guys pag Walang ulam. Hindi. Ulam na rin to eh. Yan po guys oh. Tawa ko kumakain. Ano guys oh. Guys. Ano ko na pa?